Naghahabol eh. Sige lang, tuloy nyo lang yan. Itong babae na to, kanina pang umaga yan eh. Kanina pa yan umaga, alas 7 pa lang, pabalik-balik na yan. Anong oras na? Mag-aalauna na, pabalik-balik pa rin. Yun no? Kanina pang alas 7 yan, pabalik-balik. Konti na lang, sisemplang na to. Kunti na lang. Eto, record holder oh. 4 na oras na, 5 oras na pabalik-balik yan si ate. Ano na, okay na. Okay na. Okay na. Huwag na sasagad dito sa gilid. Yun! 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 Tagumpay! Yun! Sakto! Putang ina. Okay. Tulin eh. Puro sapatos na tatanggal ah. Okay, one down. Ano naman? Happy ka na. Ayaw nyo mag-racing. Ano racing? Pwede pa. Pwede baka naman tayo mga master. Okay, nadali na. Ilan na yun, mga master. Grabe.